Today we're gonna talk about software engineering best practices, like not from an academic point of view. तो um, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है या जिस तरह से काफ़ी एक तरह से कहते हैं कि इन्फोर्सर्स हैं कम्युनिटी में। एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है मार्टिन फाउलर, उसने एक किताब लिखी थी रीफैक्टरिंग, वो काफ़ी मशहूर है। और वो काफ़ी उनका व्यू ये होता है कि सॉफ्टवेयर को बहुत ही एक फॉर्मल तरीके से लिखा जाना चाहिए, बहुत ही पूरे कंप्यूटर साइंस को वो बहुत ही फॉर्मली देखते हैं। तो हम उन सब चीज़ों से हट के विल ट्राई टू कवर दीज थिंग्स फ्रॉम ग्राउंड अप, लाइक हाउ एज ए प्रोफेशनल जब आप सॉफ्टवेयर लिखते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं सॉफ्टवेयर की, तो किस तरह के मसले आते हैं और उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, उनको किस तरह से फेस करना चाहिए। सो दैट्स द अप्रोच वी गोइंग टू टेक। और वो क्यों है उसका भी रीज़न है। वो ये है कि ओवर द ईयर्स लोगों ने अटेम्प्ट्स किए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को या कंप्यूटर साइंस को एक सांचे में ढालने के लिए। व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि भाई कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक कोई पैटर्न है, कोई एक उसका फिक्स्ड तरीका है करने का। या कंप्यूटर साइंस को से काम निकलवाने में काम करने का एक तरीका है, कोई फिक्स पैटर्न है, जबकि दैट्स नॉट ट्रू। और उसका रीज़न ये है कि कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही यंग फील्ड है। 1960s में तकरीबन मॉडर्न जो कंप्यूटर साइंस है वो स्टार्ट हुई थी और 70s में उसकी रियली फाउंडेशंस पड़ी हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये सब जो है वो 70s से आना शुरू हुई थी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स। और अब 70 से लेके अब तक ये तो आम इंसान की जो लाइफ स्पैन है उससे भी कम टाइम है। तो एज अ फील्ड ये बहुत ही यंग फील्ड है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें मेडिसिन से, लॉ से या अकाउंटिंग से, तो ये सब फील्ड जो हैं वो मिलेनियम्स, दे आर बीन अराउंड फॉर मिलेनिया। आप पुरानी सिविलाइजेशंस देखेंगे तो उधर भी आपको मेडिकल के मेडिकल प्रोफेशन की आसार मिलेंगे, अकाउंटिंग के, लॉ के। जबकि कंप्यूटर साइंस बहुत बहुत यंग है। तो अब वो जो फील्ड्स हैं, मेडिसिन हो गई या लॉ हो गया, ये सब फॉर्मलाइज हो चुकी हैं क्योंकि लोगों को पता है कि इतनी सारी नॉलेज उसमें इकट्ठी हो गई है कि आप उसको किसी न किसी सांचे में ढाल सकते हैं, कोई इसका पैटर्न बना सकते हैं। जबकि कंप्यूटर साइंस की स्टोरी ये है कि इट्स टू यंग, इट्स टू डायनामिक, इट्स चेंजिंग ऑल द टाइम। तो आपके पास इनफ डेटा पॉइंट्स है ही नहीं कि आप उसको किसी पैटर्न में डालें या किसी उसको सांचे में ढालें। तो उसकी वजह से सारे जो अटेम्प्ट्स रहे हैं अभी तक कंप्यूटर साइंस को फॉर्मलाइज करने के, वो फेल हुए हैं। आप देखें, पहले लोग कहते थे कि भाई वाटरफॉल मॉडल से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, वो मॉडल यूज़ करें, वो फेल हो गया। फिर कोई और मॉडल आ गया, वो भी फेल हो गया। अब एजाइल काफ़ी मशहूर है, लेकिन मैंने कहीं भी एजाइल को एज इट इज़ यूज़ होते हुए सक्सेसफुली नहीं देखा है कि उससे सक्सेसफुली कोई रिजल्ट निकले। क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो अभी इतना रैंडम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कि आप उसके ऊपर कोई इवन एजाइल जैसा मिनिमलिस्ट फॉर्मेट भी इसके ऊपर नहीं लगा सकते। तो ये सब, द पॉइंट इज कि ऑल ऑफ दीज अटेम्प्ट्स टू से यू शुड डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन वन वे और अनदर, ऑल दीज टॉप डाउन अप्रोचेस, जो एकेडमिक अप्रोचेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, या मार्टिन फाउलर जैसे लोग आके ऊपर से आपको बताते हैं कि भाई इस तरह से कोड लिखना चाहिए, इस तरह से लिखोगे तो ये गुनाह है। तो ये चीज़ें जो है वो दे डोंट वर्क एनी मोर, दे डोंट वर्क एट ऑल एक्चुअली। और व्हाट वर्क्स इज आपने क्या कोड लिखा है और उसका रिजल्ट क्या आया है, उससे आपने क्या सीखा है, आप उसको किस तरह चेंज करेंगे। दैट्स द ओनली थिंग दैट वर्क्स, कि आपका अपना ग्राउंड अप एक्सपीरियंस क्या है और उसको प्रायोरिटाइज करना है, उस पर फोकस करना है। दैट्स द मेन थिंग। The things we are going to talk about today are based on such experiences that I've been through, and I've talked to other people, they've been through those similar things as well. Are we clear so far? किसी को कोई सवाल है? Anybody has any questions? सब जागे हुए हैं सब, everybody's around, सो तो नहीं हाँ गया कोई?
No questions so far. Thank you. चलो गुड गुड. जनरली ये चीज़ें एक्सेप्टेड विजडम नहीं है अभी तक. मतलब प्रैक्टिकल जो इंजीनियरिंग जो काम कर रहे हैं दे अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. लेकिन जो कम्युनिटी है कि कम्युनिटी मेनली जो इस तरह के टॉपिक्स हैं उनको एकेडमिक्स कंट्रोल करते हैं, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बिकॉज एकेडमिक्स आर वेरी डिटैच फ्रॉम प्रोफेशनल वर्ल्ड. तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक्सेप्टेड विजडम नहीं है. अगर आप किसी प्रोफेसर को जाके ये चीज़ें बोलेंगे, यूनिवर्सिटी की कोई प्रोफेसर को बोलेंगे, तो वो मे भी आपसे अग्री ना करे. तो तो ये चीज़ें, लेकिन मेरा यही ख्याल है कि प्रैक्टिस में यही चीज़ें चलती हैं, रिजल्ट्स इन चीज़ों से आते हैं, अच्छा सॉफ्टवेयर इन चीज़ों से लिखा जाता है. So anyways, what we'll do is the talk is now three main sections. First is motivation, कि हम अगर इन चीज़ों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इस तरह से देखें जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि ग्राउंड अप तरीके से देखें, और तो हमें क्या फ़ायदा होगा. ठीक है ना, हम अगर इन चीज़ों को फॉलो करें तो हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा, राइट. सो मोटिवेशन इज़ द फर्स्ट थिंग वी गोना कवर. फिर उसके बाद जो मैंने लेसन सीखे हैं, जो जो पॉइंट जो जो मेन मीट है, जो मेन इसका हिस्सा है हमारी टॉक का, वो है. फिर एंड में हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे, यूनिक्स फिलोसफी, which I think encapsulates उसको जो हाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुड बी डन, उसका जो एसेंस है, उसकी जो जड़ है या उसकी जो फिलोसफी है, वो एक यूनिक्स फिलोसफी इसको अच्छी तरह से कैप्चर करती है. So if you're already aware of it, or you're already implementing Unix philosophy, then that's a different thing. Then maybe you can tell me a few things about it. लेकिन मैं इसकी बेसिक्स जो है वो आपको बताऊंगा. और मैं ये भी बताना चाहूँ कि मेरा खुद का जो जर्नी है, because I started out very detached from computers. मैंने जब शुरू की था, मैंने जब अंडर ग्रेजुएट किया था कंप्यूटर साइंस में, तो मेरी समझ बहुत गलत थी. मुझे अब समझ आ रहा है, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था मेरा, वो यूनिक्स फिलोसफी था. जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, तब मेरा व्यू कंप्यूटर्स के बारे में चेंज हुआ, और तब से मेरी जो जो काम है, मेरी प्रोग्रामिंग है, वो डिफरेंट हुई, और आई थिंक उससे मैंने बहुत फ़ायदा उठाया. राइट. सो हु आर द ऑडियंस? ऑडियंस आर डेवलपर्स, टेक लीड्स, मैनेजर्स, बिजनेस एनालिस्ट, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स, इस तरह के बेसिकली जो अभी टेक्निकल कम्युनिटी है, QA, टेस्टिंग इन QA. The reason is कि ये बहुत ही broad based topic है. It impacts everybody, so everybody can benefit from it. Although there will be some technical details, लेकिन वो सिर्फ examples होंगे, वो concept को illustrate करने के लिए होंगे. Concepts themselves are not technical. Who am I? Well, I've covered that. Going on to motivation. So I'd like to start with an interesting concept, जो कि है trusting trust. ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, केन थॉमसन, जिसने सी लैंग्वेज पे भी काम किया है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी काम किया है. बुढ़ा सा है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, और बहुत अच्छा प्रोग्रामर है. और फिर उससे रिलेटेड एक और बंदा है जिसका नाम है रिचर्ड स्टॉलमैन. वो भी बहुत बड़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट है, वो भी बुढ़ा सा है, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी है. तो एक चीज़ तो यहाँ पे तय हो रही है कि जितनी बड़ी दाढ़ी होगी उतने अच्छे आप प्रोग्रामर होंगे. तो जस्ट वर्क ऑन दैट. या आप एक नकली सी ले लें, उससे ही काम चला लें, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक जो डेटा है वो ये सजेस्ट करता है. सो केन थॉमसन को एक ट्यूरिंग अवार्ड मिला था. ट्यूरिंग अवार्ड इज लाइक समझ लें ऑस्कर है कंप्यूटर साइंस का. तो उसको ट्यूरिंग अवार्ड जब मिला था, उसमें यूनिक्स पे और सी लैंग्वेज पे जितना काम किया था उसकी वजह से. तो जब अवार्ड मिला था उस वक्त उसने एक वहाँ पे एक राइट अप प्रेजेंट किया था, और उसके ऊपर स्पीच भी की थी. उसका नाम था ट्रस्टिंग ट्रस्ट, और उसका लिंक मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है. स्लाइड्स जो है वो मैं फिर एंड में आपसे शेयर कर लूँगा, सो यू कैन फॉलो दीज लिंक्स एज वेल. ट्रस्टिंग ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि समझिए आपने एक सी का प्रोग्राम लिखा है, और उस प्रोग्राम को आपने कंपाइल किया है एक कंपाइलर से, सी कंपाइलर से. फिर जो कंपाइल्ड प्रोग्राम है, जो बाइनरी है,
آپ رن تو اس کو کریں گے, ایکچوئل کمپیوٹر پہ تو وہی چلے گی بائنری. پروگرام آپ نے بالکل صحیح لکھا ہے, آپ پروگرام پہ ٹوٹلی ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے خود لکھا ہے, لیکن آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ کمپائلر نے اس کے اندر کوئی لوپ ہولز نہیں ڈالے؟ ہاؤ وڈ یو نو دیٹ, رائٹ؟ سو اس کا جو موسٹ اوتھینٹک طریقہ یہ ہے کہ آپ کمپائلر کا کوڈ پڑھیں. صحیح ہے, سمجھ لیں آپ کے پاس ایکسپرٹس ہیں جو کہ کمپائلر کے کوڈ کو سمجھتے ہیں, آپ نے اس کو بھی انالائز کیا, لیکن اور آپ کو لگا کہ وہ بالکل صحیح ہے, اس کا کوڈ بالکل صحیح ہے, لیکن کمپائلر کا جو کوڈ ہے وہ تو آپ کے کوڈ کو کمپائل نہیں کر رہا نا, کمپائلر کی جو بائنری ہے وہ آپ کے کوڈ کو کمپائل کر رہی ہے. سو ناؤ the problem goes one step further, right? Now you have to see کہ کمپائلر کی بائنری کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ مسئلہ کر رہی ہو. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ Anybody? Do you know any suggestions? Well, آپ کو کمپائلر کے کوڈ کو دیکھنا ہوگا, رائٹ؟ کمپائلر کے کوڈ کو, کیونکہ کمپائلر کی جو بائنری بنی ہے اس کو بھی کسی کمپائلر نے کمپائل کیا ہے. سو یو ہیو ٹو لک ایٹ دی کوڈ آف دی کمپائلر آف دی کمپائلر, رائٹ؟ اینڈ دین یو کیری آن لائک دس, کیونکہ اس کے اوپر بھی آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, تو اس کے بھی آپ کمپائلر کے کوڈ کو دیکھیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ جو اوریجنل فرسٹ جو کمپائلر لکھا گیا تھا اس کو آپ اسٹڈی کریں گے, جو کہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے, اور اس پوری چین میں کوئی بھی کمپائلر ہو سکتا ہے جس میں ملیشیس کوڈ ہو, جو کہ پھر آگے والے کمپائلرز پہ امپیکٹ کرتا جا رہا ہوں. So there is no other way than going all the way up to the very first compiler to check this, جو کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے جو کہ کین تھامسن نے پریزنٹ کیا. اس کا مورل یہ ہے کہ سافٹ ویئر کمپلیکسٹی وہ اتنی زیادہ ہے کہ یو کین ناٹ پریکٹیکلی انڈرسٹینڈ آل دا پاسبلٹیز, آل اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ آپ سمجھ نہیں سکتے. اس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ آپ you have to control complex. That's the biggest problem in computers today, کہ آپ کو you have to understand, you have to tame the complexity of software. تو سب سے بڑا چیلنج آج یہی ہے, how you tame the complexity. Anyways, اس کانسیپٹ پہ لنکڈ ہے رچرڈ اسٹالمین کا کام. رچرڈ اسٹالمین نے گنو سی کمپائلر GCC لکھا تھا. GCC از دا ورک ہاسٹ آف دا ہول کمپیوٹر انڈسٹری, ٹھیک ہے نا. GCC سے انٹرنیٹ چلتا ہے, GCC سے لینکس چلتی ہے, GCC سے سارے جو انٹرنیٹ کے سافٹ ویئر ہیں وہ چلتے ہیں. آپ GCC نکال دیں, دنیا کا جو کمپیوٹر کا جو انفراسٹرکچر ہے نا وہ کولیپس ہو سکتا ہے, ہو جائے گا بلکہ, ٹھیک ہے نا. تو سو رچرڈ اسٹالمین ایک بندہ تھا جو کہ جس نے 80s میں ڈیسائیڈ کیا کہ سافٹ ویئر کو فری ہونا چاہیے, اس کو اوپن ہونا چاہیے, اس کو پروپرائٹری اور کلوز نہیں ہونا چاہیے. اب اس نے کہا کہ یہ کام ایک آپریٹنگ سسٹم سے شروع ہونا چاہیے, کہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہی ایسا ہو جو کہ فری ہو اور اوپن ہو, رائٹ, ناٹ لائک ڈوس یا ونڈوز. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپریٹنگ سسٹم تو لکھتا ہوں, لیکن اس کے لیے میں کمپائلر کیا یوز کروں گا. تو اس نے پھر ٹرسٹ والا ہی کانسیپٹ اس کے پاس آیا. تو اس نے پھر مجھے کمپائلر بھی اپنا لکھنا چاہیے. تو اس نے پھر he wrote a whole compiler tool chain on his own, which is GCC. اور and it turned out کہ he never completed the operating system. مطلب اس نے لکھا لیکن it never took off, وہ اتنا stable نہیں رہا. لیکن GCC itself led to Linux being made, and it's basically the foundation, like I said, of today's like 2021 میں جو کمپیوٹر کا پورا دنیا کا انفراسٹرکچر ہے اس کا اس کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے GCC. So obviously he created history. Ken Thompson created history as well. So that's how Linux came about. جب لینکس ٹوروالڈس نے دیکھا کہ مجھے اب آپریٹنگ سسٹم لکھنا ہے, he didn't have to write his own compiler, right? He took GCC and he took some ideas جو کہ کسی ایک اور آپریٹنگ سسٹم تھا Linux اس سے, اور پھر اس نے اپنا ایک Linux بنایا جو کہ اب دنیا کا سب سے بڑا, سب سے ڈومیننٹ آپریٹنگ سسٹم ہے.
दुनिया के सबसे बड़े सर्वर से लेके सबसे छोटे डिवाइसेस तक लिनक्स चलता है. Or that brings us to another very interesting thing. Although these things are not directly related to our topic, but I think they create a good kind of motivation. वो है free and open source software FOSS जो कि रिचर्ड स्टॉलमैन ने शुरू किया था, and the other thing is open source जो कि Linux है. And free and open source basically उसका concept ये है कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर लिखा है तो और वो आपने फ्री एंड ओपन सोर्स रखा है और उसको मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे अपना सॉफ्टवेयर भी फ्री एंड ओपन सोर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो ये इसका एक लाइसेंसिंग सिस्टम है और उसकी एक फिलोसफी है जो कि काफ़ी डिफरेंट. जबकि ओपन सोर्स इज बिट मोर लीनियंट. वो कहता है कि ठीक है आप अगर अपना काम ओपन सोर्स नहीं करना चाहते तो आप ना करें. और उसके लिए उन्होंने तरीके बताए हुए हैं वो किस तरह आप उसको यूज़ कर सकते हैं. लेकिन उनका जो मेन है कि भाई हमारा अपना सॉफ्टवेयर जो ओपन रहेगा. तो लिनक्स का पूरा सोर्स कोड आप देख सकते हैं जबकि विंडोज़ का आप सोर्स कोड नहीं देख सकते. राइट. So that brings us to the next slide, which is 10x engineers. So what is this thing called 10x engineers? So there is this concept कि एक engineer जो कि he's 10 times an average engineer. So that's what in a nutshell 10x engineer means. But that's the sort of thing that we want to get to if we want to understand computer science not through the eyes of academics but through our own experience. अगर हम खुद अपने experience को ज़्यादा तरजीह देंगे तो eventually we can get to a point where we achieve 10x basically. एक Forbes website पे एक आर्टिकल आया था 2011 में, उसको मैंने लिंक भी रखा हुआ है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है both for engineers and also for people in business. Obviously Forbes में publish हुआ है तो it's mainly इसका main audience business owners हैं या investors हैं, लेकिन इसका काफ़ी engineers के लिए भी काफ़ी अच्छा इसमें material है. और उसमें 10x engineer concept मैंने first time पढ़ा था और उसमें वो बंदा define करता है कि it's the idea that a good programmer isn't just marginally more productive than the average one but an order of magnitude more productive. तो एक अच्छा और एवरेज में बहुत ज़्यादा फर्क है. मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व बन रहा है कि एवरेज बुरा उसमें इतना फर्क नहीं है लेकिन जो एवरेज और अच्छे में बहुत ज़्यादा फर्क है. एंड आई थिंक दैट्स ट्रू. जो अच्छा इंजीनियर है क्योंकि अगेन गोइंग बैक टू दिस ट्रस्टिंग ट्रस्ट प्रॉब्लम कि सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है कि आपको पता नहीं कि आपकी जो गलती है वो कब जाके नुकसान करेगी और कितना नुकसान करेगी और कितनी देर तक नुकसान करती रहेगी, ठीक है ना. अगर कोई कंपाइलर किसी ने लिखा था 1975 में और उस कंपाइलर से दूसरा कंपाइलर बना, उससे तीसरा बना, अब वो जो 75 वाला कंपाइलर है उसने कुछ ट्रोजन रख दिया जो कि अभी तक एक बैकडोर खोले हुआ है किसी बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर. इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड आउट. So a bad engineer or an average engineer can hurt software in ways that we can't even imagine. क्योंकि software की complexity इतनी ज़्यादा है. We have to treat software as some sort of magic or black box क्योंकि ये worst case scenario है. सही ना. Even जो programmer है खुद वो भी इसकी complexity को fully नहीं समझ सकता है क्योंकि उसको नहीं पता कि इसके side effects क्या हैं. So yeah, अब कैश साइड चैनल्स एक सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है. उसको आप देखें तो आपको पता चला गया कि एवरेज सॉफ्टवेयर जो है लाइक एनी सॉफ्टवेयर उसमें कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं हमें पता भी नहीं था. हम सोचते हैं कि ये हमने सॉफ्टवेयर बिल्कुल फुल प्रूफ लिखा है लेकिन उसके कितने बैकडोर्स हैं, उसके कितने उसको ब्रेक करने के तरीके हैं. जस्ट लुक अप कैश साइड चैनल तो आपको पता चलेगा कि कितना सारा how much complexity there is that we are not even aware of, right? So the concept of, again, coming back to 10x, why 10x engineer is not just a nice thing to have, but really, really important, very essential.
وہ اس لیے ہے کہ وہ جو انانٹینڈیڈ مسٹیکس ہیں وہ اس کی چانسز بہت کم ہو جاتی ہیں if you're dealing with a 10x engineer. جو 10x engineers ہیں ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ بہت زیادہ ٹائم چلتا ہے. اور آگے ہم یونکس فلاسفی میں بھی اس ٹاپک کو ٹچ کریں گے کہ ان کا زیادہ ٹائم کس طرح چلتا ہے. تو نہ صرف آپ ان ہیڈیس مسٹیک سے بچتے ہو بٹ یو آلسو رائٹ نہ صرف آپ یو آلسو رائٹ اے گڈ سافٹ ویئر. اور ایوریج انجینئر کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یا برا انجینئر اس کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ دا سافٹ ویئر رائٹ اس کے جو بگز ہیں ان کو فکس کرنے کے لیے 10x انجینئر کا ٹائم بھی اس میں لگ سکتا ہے. سو یہ ایک اپرچونٹی کاسٹ بھی ہے رائٹ. So it's very important to be 10x engineer, right? So what is it like being a 10x engineer? We'll take this example. Pirate Bay, it's not a good example morally, but ये एक website थी, it was taken down because of copyright infringements. आपको शायद पता हो काफियों को. But technically it was really well run. ठीक है ना, ये बहुत ही कम पैसों से चला गई थी और and it was basically وہ ایک ٹریکر تھی BitTorrent کا ٹریکر and we'll go into a little bit more detail what it is. In this picture you can see یہ بندہ بتا رہا ہے کہ اور یہ ایک ڈاکیومنٹری ہے اس سے میں نے یہ لیا ہے اس کا اسکرین شاٹ کہ یہ جو اسپیس ہے یہ جو سرورز ہیں that's world's biggest tracker. BitTorrent کا سب سے بڑا ٹریکر یہ ہے. وہ آپ سوچیں اتنے کم ریسورسز سے رائٹ دیٹس Pirate Bay. اتنے کم ریسورسز سے دنیا کا سب سے بڑا ٹریفک BitTorrent کا ٹریکر چلانا is not a joke. اور but if you're a very good engineer, you configure your stuff nicely, correctly, so you can achieve that. اور all of this was done using open source software. تو free اور open source تو انہوں نے the software didn't cost them much. Right. So یہ 2003 سے 2009 تک تقریباً آپریشن تھا. اب BitTorrent کافی لوگوں نے یوز کیا ہوگا. جب میں پاکستان میں تو بہت زیادہ یوز کرتا تھا اور I don't know اب کیا سچویشن ہے. اب تو نیٹفلکس وغیرہ بھی آ گیا ہے. بٹ پیئر ٹو پیئر فائل شیئرنگ سسٹم صحیح ہے BitTorrent. اور جو اگر میں نے کسی فائل کا کچھ حصہ میرے پاس میرے کمپیوٹر میں پڑا ہوا ہے, میرا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے, تو وہ حصہ میں کسی اور کو دے سکتا ہوں جس کو اس کی ضرورت ہے. اور پھر اگر اس کے پاس کسی اور فائل کا کوئی حصہ پڑا ہوا ہے وہ مجھے وہ دے سکتا ہے. تو اس طرح سے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ہی فائلس کو شیئر کرتے رہیں گے. اینڈ دیٹس اے کانسیپٹ بیہائنڈ BitTorrent. 2009 میں, اور یہ اسٹڈی کی گئی تھی, 2009 میں 43 to 70% آف انٹرنیٹ ٹریفک واز پیئر ٹو پیئر. مطلب اور اس پیئر ٹو پیئر میں سب سے زیادہ ڈومیننٹ پروٹوکول BitTorrent تھا. تو آپ تقریباً سمجھ لیں کہ 43 to 70% یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے. انٹرنیٹ, پوری انٹرنیٹ کا ٹریفک رائٹ, اس کو وہ BitTorrent کی ٹریفک تھی. اور اس میں سب سے بڑا ٹریکر Pirate Bay تھا. اب آپ سوچیں یہ اس کا میگنیٹیوڈ, یہ اتنا بڑا, اتنی زیادہ ٹریفک وہ کوآرڈینیٹ کر رہا تھا. اینڈ واٹ دے ور ڈوئنگ اٹ ود, وہ ہم نے پیچھے تصویروں میں دیکھا ہے. کتنے 11 سرورز تھے ان کے پاس جس کے اندر انہوں نے ویب سائٹ بھی ہوسٹ کی ہوئی تھی, جو فائلیں تھیں جو شیئر ہونی تھی وہ بھی رکھی ہوئی تھیں. سرچ سسٹم تھا کہ آپ فائنڈ کریں کہ کون سی آپ کو ٹریکر چاہیے. اینڈ دین ڈیٹا بیس تھا. ہوتا یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی فائل ہے اس کا کچھ حصہ ہے, اور آپ کے پاس کوئی فائل ہے اس کا کچھ حصہ ہے, اور مجھے آپ کی فائل چاہیے, آپ کو میری چاہیے, اب کس طرح پتہ چلے گا میرے پاس کون سی فائل ہے اور آپ کے پاس کون سی فائل ہے؟ اس کے لیے ایک سرور ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں ٹریکر. میں بھی ٹریکر سے کنیکٹ کروں گا, آپ بھی ٹریکر سے کنیکٹ کریں گے, اور پھر وہاں سے ہمیں انفارمیشن ملے گی کہ بھائی فلاں کے پاس, آپ کو پتہ چلے گا میرے پاس آپ کو جو چاہیے ہے اور جو فائل مجھے چاہیے وہ آپ کے پاس ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ کتنی ساری ٹریفک آتی ہوگی اگر اتنے سارے نوڈز کنیکٹ ہو رہے ہیں. جب 43 to 70% سم ایریا 70% انٹرنیٹ ٹریفک جو ہے وہ پیئر ٹو پیئر تھی. تو اور ٹریکر جو ہے وہ Pirate Bay تھا ان دس کیس. اب
اب اس کی سرور کی کانفیگریشن آپ اس لنک پہ جائیں، ویب یا آرکائیول لنک ہے کیونکہ ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ بین ہو گئی ہے، سو یو کانٹ ایکسیس ویب سائٹ. وہاں پر یو ول فائنڈ دا موسٹ آف سرورز ور سنگل اور ڈوئل کور، اور موسٹلی سرورز کی 4 GB ریم تھی، اور کچھ سرورز کی جو ہے وہ 8 GB ریم تھی. آپ مطلب یہ دیز آج کل کے ڈیسک لیپ ٹاپس بھی زیادہ پاورفل ہیں ان سرور سے، اینڈ دے ور رننگ دس ہول تھنگ یوزنگ دیز سرورز. اور ان کا سافٹ ویئر اسٹیک یہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آن لائن بھی اویلیبل ہے، اف یو سرچ فار اٹ. PHP MySQL سارے میم کیش ڈی ان میموری کیش ہے، تو and search engine, like open source search engine. So all of this was basically open source software that they didn't have to pay for any of that. So this is what a 10x engineer can achieve, right? Right. So moving on, the main part of the talk. So we'll try to finish this in next 25 minutes maybe, or and then I'll leave some time for questions, but if you don't have questions then we can continue talking as well. Slides bahut zyada hai, shuru mein kam thi but I added more, so we can keep on going, but if you have questions definitely feel free to ask. abhi agar question hai abhi puchein, baad mein rakhna chahte hain to aap baad mein puchein. Right, so these are lessons that I have learned, and I've also found other people talk about these lessons as well, right? تو پہلی چیز ہے انٹرفیسز. کمپیوٹر سائنس کا سب سے بڑا دھوکہ. انٹرفیس کیا ہے کہ بھائی میں نے ایک اے پی آئی بنائی ہے، میں کہتا ہوں بھائی یہ میں نے آپ کو انٹرفیس دے دیا ہے، آپ اس کے اوپر کام کریں. صحیح ہے، اس سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. That just as soon as I say this, that statement is not true. یہ میں نے ایک جھوٹ بولا ہے، اور یہ ہر لیول پر جھوٹ ہے. یو آلویز کمپیوٹر سائنس میں ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ انٹرفیسز جو ہیں وہ اوپیک رہیں، لائک جو کسی بھی اے پی آئی کو یوز کرنے والا ہے اس کو پتہ نہ ہو کہ اس اے پی آئی کے پیچھے امپلیمنٹیشن کیا ہے. لیکن حقیقت میں ہمیشہ آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن کو دیکھنا ہی پڑتا ہے. اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ نئے مسئلے پال رہے ہیں، اور یہ ہر لیول پر ٹرو ہے. جو اے پی آئیز لکھی جاتی ہیں اس میں تو یہ ہے ہی، کیونکہ جو بگز آتے ہیں، جو مسئلے آتے ہیں، آپ کو میں نے جو اے پی آئی لکھی ہے اس میں کوئی بگ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. obviously there are bugs in there that I don't know. اب اگر کوئی بگ آ جاتا ہے، آپ اس اے پی آئی کو یوز کر رہے ہیں، میں کمپنی چھوڑ کے دوسری کمپنی میں چلا گیا، آپ کیا کرو گے؟ You have to look at the code that I wrote, right? In the same way یہ آرگومنٹ all the way جاتی ہے ایپلیکیشنز کے بیچ میں، ایپلیکیشن اور آپریٹنگ سسٹم کے بیچ میں. اب ایپلیکیشنز اور آپریٹنگ سسٹم کے بیچ میں جو انٹرفیس ہے اس کو کہتے ہیں سسٹم کال، رائٹ؟ اگر آپ کو کوئی فائل کھولنی ہے تو آپ ایک سسٹم کال کریں گے جو کہ آپریٹنگ سسٹم کے کرنل تک کال جائے گی. پھر کرنل وہ فائل کھول کے اس کا ایک ہینڈل آپ کو ریٹرن کرے گا، پھر آپ اس ہینڈل سے اس فائل کو ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں، رائٹ؟ اس طرح یہ جو سسٹم، اب یہ سسٹم کال کا جو انٹرفیس ہے اس میں بھی مسئلے آتے ہیں کیونکہ کرنل کے اندر بھی بگز ہوتے ہیں، اور یہ بارہا دفعہ ہوئے ہیں، بہت دفعہ ہوئے ہیں. اس میں سیکیورٹی فلوز بھی ہوئے ہیں اور ان کو ایکسپلوئٹ بھی کیا گیا ہے، اور یہ خبروں میں بھی چیزیں آئی ہیں. اس حد تک یہ بات ٹرو ہے. اور تو اس کا سائڈ ایفیکٹ کیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ سسٹم کالز کو یوز کرتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کرنل میں سسٹم کالز کی امپلیمنٹیشن کیا ہے. صحیح ہے. سو اگین اب کیش سائڈ چینل ایک اور جو یہاں پہ پھر سے یہ ٹاپک آ گیا کیش سائڈ چینل کا. ڈیفینیٹلی لک اٹ اپ. کیش سائڈ چینل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ کون سی میموری کو ایکسیس کر رہا ہے وہ دوسرے پروگرام کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسرا پروگرام کیش سائڈ چینل کے تھرو پتہ کر سکتا ہے کہ آپ کا پروگرام کس چیز کو ایکسیس کر رہا ہے. اب یہ تو ہم نے سسٹم کال کی بات کی تھی جو کہ ایپلیکیشنز اور آپریٹنگ سسٹم کے بیچ میں ہے، لیکن جب آپریٹنگ سسٹم خود کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے بات کرتا ہے تو اس انٹرفیس کو کہتے ہیں انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر، آئسا، جو اسمبلی لینگویج ہوتی ہے اس ہارڈ ویئر کی. ٹھیک ہے نا، انٹیل کی الگ ہے، آرم کی الگ ہے. اب وہ جو
جو آئسا ہے وہ آپ کو کچھ انسٹرکشن دیتا ہے, بولتا ہے بھائی اس پہ کام کرو, باقی سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی, صحیح ہے, اور کوئی آؤٹ آف آرڈنری چیز نہیں ہوگی. لیکن آئسا خود جو ہارڈ ویئر میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مائکرو آرکیٹیکچر. مائکرو آرکیٹیکچر اصل میں کیش سائڈ چینل کے تھرو دوسرے پروگرامس کو انفارمیشن بھیج رہا ہے, جبکہ آپ کو بول رہا ہے کہ بھائی کوئی انفارمیشن کسی کو نہیں مل جائے گی. سو obviously some people might find this a bit more technical, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویل اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں کہ جو آئسا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, جو سسٹم کالز ہے وہ بھی جھوٹ بولتی ہیں, جو اے پی آئیز ہیں وہ بھی جھوٹ بولتی ہیں. سو واٹ ایور اے پی آئی یو ورک وتھ, واٹ ایور انٹرفیس یو ورک وتھ, be mentally prepared and spend some time understanding how it's implemented. You should know your environments. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کون سی انوائرمنٹ پہ کام کرتے ہو, اس انوائرمنٹ میں کون سے فنکشنالٹیز ہیں. اگر آپ نے پہلے فار ایگزامپل جاوا کی کسی آئی ڈی پہ کام کیا ہے اور پھر آپ نے جاب سوئچ کی اور آپ ڈاٹ نیٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی ویژول اسٹوڈیو کور یا جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا آپ کیا آج کل یوز ہوتا ہے, لیکن واٹ ایور یو یوزنگ یو شوڈ نو اس کی فنکشنالٹیز کیا ہیں, اس کے اندر کون سے پروفائلرز ہیں, کون سے ڈیبگرز ہیں, رائٹ. تو دیز آر آل ڈیولپر فرام ڈیولپر پوائنٹ آف ویو, ایز اے ڈیولپر یو شوڈ نو دیٹ, یو شوڈ نو یور آپریٹنگ سسٹم ایز ویل. اگر آپ ونڈوز پہ کام کرتے ہیں آپ کو ونڈوز کا پتہ ہونا چاہیے, ونڈوز میں کون سے مسئلے ہیں, کون سے ورژن میں کون سا پیچ آیا تھا. ناٹ ہر پیچ کا آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو امپورٹنٹ پیچز ہیں جو کہ آپ کے پروگرام کے پرفارمنس کو افیکٹ کر سکتے ہیں یا اس کی فنکشنالٹی کو افیکٹ کر سکتے ہیں, ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کوڈ انسٹرومنٹیشن کی کافی ٹولز ہوتے ہیں کہ جو کہ آپ جب آپ کوڈ لکھتے ہیں اس کو رن کرتے ہیں تو اس کوڈ کے اندر وہ رن ٹائم پہ اپنا کوڈ ایڈ کر کے آپ کو زیادہ بہتر انالیسس دیتے ہیں. جس سے ریورسبل ڈیبگرز ہیں, آپ نے کوڈ رن کیا ہے آپ نے اور اس کو ریورسبل ڈیبگر سے رن کیا ہے, تو وہ آپ کے کوڈ کی ایگزیکیوشن کو ریکارڈ کرتا جائے گا. اب نارمل ڈیبگر میں آپ پیچھے نہیں جا سکتے, لیکن if you use a reversible debugger then you can go back in time. تو اس کو time travel debugging بھی کہتے ہیں. So you should understand those and use more and more of those things. Coverity ایک اور بہت اچھا نیٹو لینگویجز کے لیے C++ کے لیے Coverity ایک بہت اچھا ٹول ہے جو کہ کوڈ کی ٹیسٹ کوریج کو بھی دیکھتا ہے اور اس میں کافی بگز بھی آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہے. مطلب اگر آپ کوڈ صرف اسٹیٹک انالیسس کریں گے نا, مطلب آپ اپنا کوڈ کوویریٹی رن کریں گے, اس کو بولیں گے بھائی یہ میری فائلیں ہیں کوڈ کی, تو وہ کوویریٹی آپ کو بتائے گا کہ اس میں کون سے بگز ہیں, رائٹ. اور وہ کافی چیزیں ایسے بھی کیچ آؤٹ ہو جاتی ہیں. ٹولز اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں ایون لائک جس طرح سے ہمیں بتایا تھا کہ جانور میں اور انسان میں جو مین فرق ہے, یا جو انٹیلیجنٹ جانور ہیں اور جو کم انٹیلیجنٹ جانور ہیں, ان میں کیا فرق ہے. جو انٹیلیجنٹ جانور ہیں وہ ٹولز کو یوز کرنا جانتے ہیں, صحیح ہے نا. تو انسان جانوروں سے کافی چیزوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں ہمارا کانشنس ہے اینڈ آل دیز تھنگس, لیکن پریکٹیکلی لائک فزیکل دنیا میں فزیکل کانسیپٹ سے ایک اور اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے سمجھ دی ہے کہ ہم ٹولز کو یوز کر سکیں. تو اسپیئرز ہم جنگلوں میں اگر جو انسان رہتے ہیں تو وہ اسپیئرز یوز کر کے بڑے ہرن کا شکار کر سکتے ہیں. تو ٹولز کو سمجھنا, ان کو یوز کرنا, یہ اٹس اے ویری فنڈامنٹل ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. سملرلی یہ ڈیو انوائرمنٹ تھا, آپ کو پروڈ انوائرمنٹ بھی سمجھنا ہے کہ جہاں پہ آپ کا پروڈکشن سافٹ ویئر چلتا ہے وہاں کا آپریٹنگ سسٹم کیا ہے, وہاں پہ کنٹینر کون سے یوز ہو رہے ہیں, وہاں کی نیٹ ورکنگ کا سیٹ اپ کیا ہے, فائر وال کا کیا سیٹ اپ ہے, کیوں آپ کے پورٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں, کیوں آپ کے پورٹس کنیکٹ نہیں ہو رہے ہیں. کوئی ہائپروائزر تو یوز نہیں ہو رہا, کیونکہ اگر آپ امیزون AWS میں, امیزون ویب سروسز میں یا Azure میں اپنا سافٹ ویئر چلا رہے ہیں تو وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی ہائپروائزر ہوگا. ہائپروائزر جو ہے وہ آپ کو فل ہارڈ ویئر کنٹرول نہیں دیتا. سو یو شوڈ نو, یو شوڈ ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کون سا ہائپروائزر ہے, اس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہیں, ہائپروائزر ہوتا کیا ہے. یہ اس طرح کی آپ کو فینٹ نالج ہو
जस्ट इन केस कभी कोई मसला आया तो आप परेशान ना हो, आपको पता हो कि ठीक है हाँ इस एरिया में मसला हो सकता है, तो लेट मी गो एंड रिसर्च, तो आप उधर अच्छी तरह से सही टाइम में रिसर्च कर सकें। रिसोर्स एलोकेशन किस तरह हो रही है डिफरेंट पीसेस ऑफ सॉफ्टवेयर में, सो दैट्स समथिंग वेल वर्थ अंडरस्टैंडिंग। या इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ डिबगर्स, तो उसको इन डेप्थ समझना इम्पोर्टेंट है कि डिबगर्स दे वर्क विद सिंबल्स, तो आपकी बाइनरी के अंदर के सिंबल्स नहीं है तो आपको सिर्फ एड्रेसेस दिखेंगे, वेरिएबल नेम नहीं दिखेंगे। सो यू शुड नो दैट अगर आपको सिर्फ एड्रेसेस दिख रही हैं, वेरिएबल नेम्स नहीं दिख रहे, यू नो कि आपकी बाइनरी के अंदर सिंबल्स नहीं है, सो यू हैव टू कंपाइल द बाइनरी अगेन विद सिंबल्स, राइट। डीबगर को यूज करने के साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि डीबगर में आप वन बाय वन स्टेप करते जा रहे हो तो कॉन्करेंसी के जो इश्यूज हैं वो दब जाते हैं, छुप जाते हैं इससे कि आप कोड को लीनियर तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो। डीबग और बिल्ड में भी फर्क होता है, काफ़ी बग्स जो हैं वो प्रॉड बिल्ड में, सॉरी रिलीज या प्रॉड बिल्ड में ज़्यादा दिख जाते हैं, डीबग बिल्ड में नहीं दिखते, क्योंकि डीबग बिल्ड में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें सिंबल्स होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा कोड इंस्ट्रूमेंट किया हुआ होता है। Algorithms are really really important. अगर आपको कोई एक चीज पकड़नी है जिससे आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाओ, वो है एल्गोरिथम्स। जब भी आप कोई कोड लिखो उसमें देखो कि भाई वो ब्रूट फोर्स से काम चल रहा है, तो आप ये सवाल पूछें कि ये इसका जो डेटा है जिस पे ये काम कर रहा है ये बढ़ सकता है, अगर बढ़ सकता है तो किस हद तक बढ़ सकता है। अगर उसका डेटा है ही उसमें एक अरे है जिसमें 10 आइटम्स हैं, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपको पता है कि ये एक लिस्ट है जो कि इवन दो मेरे टेस्ट एनवायरनमेंट में सिर्फ 10 आइटम्स हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन में जाएगी तो उसमें 10,000 लाख 10 लाख आइटम्स हो सकते हैं, तो फिर उसको अगर आपको सॉर्ट करना है तो यू शुडंट बी यूजिंग बबल सॉर्ट, जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो है, राइट। तो अगर डेटा स्केल हो रहा है आपको पता है, then you should definitely look for better algorithm. टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ है कि आप ज़्यादा कभी कभी ये होता है कि आप स्पेस मतलब मेमोरी के अंदर आपको स्पेस जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होती है बिकॉज आप किसी सर्वर पे चला रहे हैं अपना कोड, लेकिन आप ये है कि आपका कोड जल्दी हो एग्जीक्यूट हो, कि कोई एंड यूज़र रिक्वेस्ट भेजे तो उसको वो बैठा ना हो कि भाई कब मेरी रिक्वेस्ट पूरी होगी, उसका स्ट्रेट अवे उसको जवाब आ जाए। तो ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा स्पेस डेटा को डुप्लीकेट करके ज़्यादा स्पेस भर ले लो, लेकिन आप टाइम कम लगाओ, डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अगर आप एम्बेडेड सिस्टम किसी मोबाइल डिवाइस पे काम कर रहे हैं या किसी छोटे एम्बेडेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो फिर आपको स्पेस ज़्यादा उसमें मुश्किल होती है, उसकी रैम मेमोरी जो है वो कम होती है, तो उसमें फिर भले ज़्यादा टाइम लग जाए लेकिन स्पेस उसमें ज़्यादा खर्च ना हो। तो ये चीज़ें आपको समझना आनी चाहिए। जो सॉरी जो इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एल्गोरिथम्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप कहाँ कहाँ जाके यू कैन स्टार्ट विथ सर्च, फिर ट्रीज हैं, ये वो बहुत 10,000 चीज़ें हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी में ऑफकोर्स पढ़ाई गई होंगी, लेकिन एज अ प्रोफेशनल आई फाउंड दीज टॉपिक्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ ट्रेवर्सल्स और डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये चीज़ें मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, दे आर फेयरली कॉम्प्लेक्स, लेकिन वंस आपको ये एक तरह से एक स्विच है आपके दिमाग में, क्लिक हो गया, स्विच हो गया। अगर आपने बैक ट्रैकिंग समझ ली फॉर एग्जांपल, देन यू विल फाइंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ ट्रेवर्सल, टीएफएस, बीएफएस. In fact, these are things that you get asked if you go, you go apply for Twitter or Microsoft or Facebook. तो आपके इंटरव्यूज में आपके अगर 7 इंटरव्यू होंगे तो उसमें से 6 इंटरव्यू इन चीज़ों पे होंगे. सो एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट, क्योंकि these are very very crucial topics. Somebody trying to say something? किसी का माइक मेरे ख्याल में ऑन है. नो. अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो कोड शेफ, हैकर रैंक, टॉप कोडर, ये वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आप जाके यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर जिनको आप यू कैन अटेम्प्ट दोस. कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग,
is very very important, जो कि पाकिस्तान में मैंने नोट किया बहुत कम है, जबकि दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा, इंडिया में फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा उसका रुझान है, अमेरिका में है, रशिया में है, और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स आते हैं. तो आई थिंक पाकिस्तान कैन डू मच बेटर, हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, एंड यू नो हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है. सो जब भी आपको टाइम मिले, यू टेक पार्ट इन दीज कॉम्पिटिशन्स, उनके अवार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, you get really good money out of it, and you also get noticed as a good programmer. You know, log, community, companies, everybody notices कि हाँ भाई this person is good engineer, उसको algorithms की समझ है. Languages, I would say at least 2 languages आपको अच्छी आनी चाहिए. एक मेन बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह से C# हो गई, जावा हो गई, और दूसरी आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो आपको जल्दी से कोई काम करना हो या कोई ऐसा टूल लिखना हो जो कि आपको हेल्प करे, आपके काम को ऑटोमेट कर दे, या आपको सर्वर पे कुछ काम करना है, इवन प्रोडक्शन में भी, तो यू कैन यूज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. तो जहाँ भी मैंने काम किया है, अमेजोन में भी 2 मेन लैंग्वेजेस थी, जावा और C++, और फिर 2 स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस थी, पर्ल और रूबी. राइट. गूगल में पाइथन ऑब्वियसली सबसे बड़ी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और मेन लैंग्वेजेस में डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी टीम में काम कर रहे हो, यू नो कभी जावा होगी, कभी C++, कभी सी. रस्ट बहुत पॉपुलर हो रही है. तो जहाँ भी मैंने काम किया है वहाँ पे हमेशा हर इंजीनियर को एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आनी चाहिए, एक मेन लैंग्वेज, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. दैट्स अ गिवन. और उसका अच्छा रीज़न है, ऐसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे आपका काम अच्छा होगा, आपकी समझ अच्छी होगी, कि आपको 2 पैराडाइम्स पता चलेंगे. सो इट्स वेरी यूजफुल थिंग. आई वुड से अगर आपने अभी तक ऑलरेडी नहीं किया तो इन्वेस्ट सम टाइम इन लर्निंग 1 मोर लैंग्वेज. मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको ऑलरेडी एक मेन लैंग्वेज पे कमांड होगी, तो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप पिक कर लें, जो कि आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम में उसको यूज़ करते रहें. पैराडाइम्स आप सीखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन हो गया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग हो गया, लेकिन उनके ऊपर एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है. आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि वो पैराडाइम्स आपको पता होंगे तो आप लैंग्वेज समझ सकेंगे. लेकिन ये कहना है कि भाई फंक्शनल प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, ये तबाही करा, ये दिस विल डिस्ट्रॉय योर प्रोग्रामिंग, योर वर्क. सो इन चीज़ों से बचे रहें कि भाई एक फंडामेंटल अप्रोच कि भाई पूरी प्रोग्रामिंग जो है वो एब्सोल्युटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हर चीज़ को ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हर चीज़ में इनहेरिटेंस होनी चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए. ये दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. हर प्रॉब्लम की अपनी प्रोफाइल होती है, विल गो टू दैट, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट. हर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और उसकी जो प्रोफाइल है उसको रिस्पेक्ट करना है. उसके लिए फिर जो भी पैराडाइम आपको चला उसके लिए एप्लीकेबल हो वो आप यूज़ करें. राइट. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे हैं प्रॉब्लम फर्स्ट अप्रोच, राइट हैंड पे डिज़ाइन फर्स्ट अप्रोच. फ़र्क क्या है? डिज़ाइन फर्स्ट अप्रोच मतलब आपने मसला प्रॉब्लम देखा एंड यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दीज यू नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन पैटर्न्स. मार्टिन फॉलर ने बताया था कि इस तरह से गैंग ऑफ 4 का पैटर्न यूज़ करो, ये करो, वो करो. ये आपके दिमाग में पहले से फिर रहे हैं. आपने प्रॉब्लम देखा, आपने कहा अरे इस पे तो मैं ये फला मॉडल लगा सकता हूँ, तो आपका सोल्यूशन जो होगा उसकी जो प्रोफाइल होगी वो जो रेड लाइन है उस तरह से होगी, क्योंकि ये प्री पैकेज आपको, आप समझ लें कि आपको प्री पैकेज चीज़ें मिली हैं, आपने ऑफ द शेल्फ उठाई हैं और उसको आप जो है अपनी रेसिपी में डाल रहे हैं. तो वो प्रॉब्लम के प्रोफाइल को टोटली फॉलो नहीं. नीचे अगर आप देखें तो ये समझ लें आपका प्रॉब्लम है. रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हमेशा टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है ना, और कंप्यूटर से आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो वो हमेशा टेढ़े मेढ़े होते हैं. वो कभी किसी एक पैटर्न में फिट नहीं होते, क्योंकि रियल वर्ल्ड इज रैंडम. अब आप कंप्यूटर से सॉल्व तो करने लगे हैं, लेकिन आपने कंप्यूटर से इतना उसको डिजिटली सॉल्व किया, इतना उसमें प्री पैकेज पहले से आपने सोचे हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने उठा के लगाए हैं. अब वो जो पहले से सोचे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो किसी ने किसी दूसरे टाइम में, किसी दूसरे टाइम जोन में और दूसरी जगह पर बैठकर ये सोचे थे. तो उसने तो एक एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया ना. एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमेशा सीधे साधे होते हैं.
लेकिन रियल वर्ल्ड होती है टेलीमेरी. तो आप अगर एब्स्ट्रैक्ट सीधे साधे कॉन्सेप्ट्स रियल वर्ल्ड पे लगाएंगे तो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी यही प्रोफाइल रहेगा. आप जो गैप है रेड लाइन में और वाइट प्रोफाइल में, वो गैप, दैट्स द इशू, दैट्स वेयर बग्स लिव, दैट्स वेयर यूजर की एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होगी. ये दैट्स द प्रॉब्लम एंड यू वांट टू मिनिमाइज दैट. अब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो इट्स अ प्रॉब्लम फर्स्ट अप्रोच. आपने प्रॉब्लम को पहले अपने दिमाग से सारे गैंग ऑफ फोर पैटर्न्स वगैरह निकाल दिए हैं. आप पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने लगे. प्रॉब्लम है क्या? फिर आपने जो जो पैटर्न या जो जो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम पे अप्लाई होते हैं वो यूज किए. इवन आपने कहीं कहीं तो पैटर्न्स को कंप्लीटली एक तरह से लात मार दी है और आप जो सिर्फ कोड लिख रहे हैं जो कि प्रॉब्लम को एड्रेस करे. And that's where you find a solution which follows the problem more closely. तो यूजर की एक्सपेक्टेशन भी इसमें ज़्यादा मीट करेंगी क्योंकि आपका जो कोड है वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो जैसा लग रहा है और बग्स भी कम होंगे. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अहम सबक है जो कि बहुत मुश्किल है सीखना इस दौर में जब इतना सारा एकेडमिक्स का कंट्रोल है. ओनरशिप, ऑलवेज ओन योर कोड. जब भी आप अपना when you write something, you own it. ठीक है ना? इसका मतलब क्या है कि अगर उसमें कोई बग आता है डाउन द लाइन, then you say I'll handle it, right? अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं और उसकी डिपेंडेंसी है किसी और चीज़ के ऊपर, तो जो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी है वो अगर किसी, समझे आपका एक और कलीग है वो दूसरी चीज़ पे काम करता है, तो he or she may agree to help you, but that's not their responsibility. Ultimately काम आपका है. अगर वो टाइम नहीं निकाल पा रहा है या नहीं निकाल पा रही है, you have to go and make sure that's done. So that's what ownership means. या आप अपने आप को लिमिट ना कर लें कि भाई मेरा ये टुकड़ा है, फलां का ये टुकड़ा है. You own a problem. You don't own parts, abstract parts of a problem. That's quite important. और ये अगर इस तरह का एटीट्यूड है, एटलीस्ट जिन कलीग्स के साथ मैंने काम किया है, अगर उसमें से किसी का भी इस तरह का एटीट्यूड है तो उसको स्ट्रांगली डिस्करेज किया जाता है कि भाई मेरा तो ये टुकड़ा है, ये तो बाकी टुकड़ा मेरा नहीं है. तो उसको डिस्करेज किया जाता है एंड दे डोंट सर्वाइव एज वेल. Communication. Excuse Okash. Yeah. Okay, so going back to the previous slide. So ये काफी important topic है, ownership, I think. अब इसमें जो कुछ issues हमें face होते हैं अक्सर, जैसे हम थोड़ी देर बाद भी पहले ही बात कर रहे थे कि एक डेवलपर है, he has written some code और फिर वो कंपनी छोड़ के चला गया, ठीक है, या वो किसी और प्रोजेक्ट पे चला गया. Then I as a developer get on to that project. अब एक जो बहुत बड़ा चैलेंज आता है ना कि जब हम लोग कोशिश करते हैं टू इन्फोर्स ओनरशिप, अक्सर एक रिस्पॉन्स ये आता है, या ये चीज़ हमने भी की है व्हेन वी वर डूइंग डेवलपमेंट, के भाई ये कोड मेरा लिखा तो नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितने मसले आएंगे, तो हाउ कैन आई टेक ओनरशिप या हाउ कैन आई प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द वर्क, स्पेशली अगर आप एक किसी टाइमलाइन पे या किसी एक रिलीज की टुवर्ड्स आप अगर काम कर रहे हो, यू हैव टू प्लान रिलीज. तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट आर द कॉमन वेज या क्या चीजें हैं आपके एक्सपीरियंस में? दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. और इसका जवाब भी है बहुत, आई थिंक बहुत प्रैक्टिकल जवाब है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, मेरे एक्सपीरियंस से. वो ये है कि एज एन इंजीनियर, हाँ, शुरू के हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, दैट्स अ वैलिड एक्सक्यूज, ठीक है ना, कि भाई मुझे पता नहीं है. बट उन हफ्तों, 2 हफ्ते, 3 हफ्तों में देयर इज समथिंग दैट द न्यू इंजीनियर हु इज टेकिंग ऑन द प्रोजेक्ट शुड स्टार्ट डूइंग एनी ऑलरेडी, ठीक है ना. वो ये काम है कि start running the code, start taking parts of the code and maybe even rewriting them. बहुत बड़ा स्टिग्मा सॉफ्टवेयर में कॉर्पोरेट साइड से यही रहा है कि भाई सॉफ्टवेयर अगर काम कर रहा है तो आप उसको रीराइट ना करें. रीराइट करने से ना तो सिर्फ उसके बग्स खत्म होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी खत्म होती है, लेकिन जो इंजीनियर है वो उसको अच्छी तरह से समझता है.
تو پورا سافٹ ویئر ری رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ آئی تھنک if people start rewriting bits of the software جو کہ ان کو سب سے مشکل کمپلیکس لگتے ہیں, ان کو ری رائٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو اینڈ مے بی اس کو ری رائٹ کرنے کے بعد doesn't have to be put back into the code base, sometimes just for your own understanding, sometimes آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. لیکن code is a living document, it's not like code لکھ دیا تو آپ اس کو ٹچ نہ کریں. یہ کانسیپٹ جو ہے سب سے بڑا اسٹگما, سب سے بڑی مشکل بات ہے. تو آئی تھنک the way to address this from an engineer's point of view is to start working on that code, start kind of modifying it as soon as you take over. اب اگر آپ کو کوئی if you assign some code, then you own it, right? And that's your baby now. You have the right to change, you have to kind of right to modify it. جو بھی کرنا ہے you can carry on and should do it. اگر آپ اس کو ٹچ نہیں کریں گے آپ کبھی بھی نہیں سیکھیں گے. Is that okay? Yeah. Yep, that does. Sounds good. Thank you. In fact, this is what I'm going through these days as well. There's some code that I've taken over and I've already started working on it. And that helps me understand it. That's how I do it. So, and میں نے دوسروں کو بھی دیکھا ہے, اور اسی لیے کافی سافٹ ویئر ری رائٹ بھی ہوتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بھائی انجینئر کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ ری رائٹ کرا تاکہ اس کو سمجھ میں آ جائے. اور ری ریٹن کوڈ از آلویز بیٹر دین دی اوریجنل ون. اس میں بگس بھی کم ہوتے ہیں, وہ کلیئر بھی ہوتا ہے. So anyways, going forward, communication, I think communication is probably the last bit, and یہ کافی important بھی ہے. تو کمیونیکیشن میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں نہ دوسروں کا ویسٹ کریں. رائٹ, دیٹس موسٹ کروڈ طریقہ ہے لیکن دیٹس موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو ڈو. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے پہلے آپ اس کو خود ریسرچ کریں, اور جب آپ ریسرچ کریں گے تو آپ یو ول فائنڈ آؤٹ 90% آف ٹائمز آپ خود ہی اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کا یہ کیوں ہے, اس کا پروف یا اس کا ایک ڈیمونسٹریشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے سب سے بڑے جو کی پیسز آف سافٹ ویئر ہیں, لینکس کرنل, GNU کمپائلر چین, TCP IP کا اسٹیک, سوری, یہ سب چیزیں لوگوں نے ریموٹلی لکھی ہیں. کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے, کوئی روس میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے. اور ان کی کمیونیکیشن کس طرح ہوتی ہے, ای میل کے تھرو. اور وہ ساری کمیونیکیشن جو ہے وہ پورے انٹرنیٹ پہ سب کے سامنے پبلکلی ہوتی ہے. رائٹ, اب آپ سوچیں کہ آپ آفس میں نہیں ہیں, اپنے گھر میں ہیں, اور آپ کے پاس صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ ای میل لکھیں. تو آپ کیا کریں گے, آپ کو کوئی مسئلہ آئے گا, آپ پہلے اس کو دیکھیں گے بھائی کون جا کے ای میل لکھے, وہ پتہ نہیں کل اس کا جواب آئے گا, وہ فلاں ٹائم زون میں رہتا ہے, میں ابھی لکھوں گا وہ کل جا کے پڑھے گا. تو یو وانٹ ایکچولی جسٹ رینڈملی آسک کویشچن بیکاز اٹس کنوینئنٹ. تو کنوینئنس بائیس ہو جاتی ہے اس ڈائریکشن میں کہ آپ خود اس پہ اوپر کام کریں. اور وہ سافٹ ویئر سارے سکسیزفل ہیں. جیسے میں نے بتایا یہ سب سے بڑے کرنل, انٹرنیٹ کا اسٹیک, یہ کمپائلر ٹول چین, یہ دیز آر دا بگیسٹ تھنگز, دیز آر تھنگز دیٹ رن دا ورلڈ ٹوڈے, اینڈ دے آر آل ریٹن دس وے. تو مطلب ان کے اگر آپ اپنی کمیونیکیشن کو زیادہ انٹیلیجنٹ رکھیں گے, زیادہ یوزفل رکھیں گے, تو آپ کا سافٹ ویئر اور بھی اچھا ہوگا, اور آپ بھی اچھے انجینئر بنتے جائیں گے. چیٹ اور ان پرسن کمیونیکیشن کا مقابلہ کریں ای میل سے, تو یہ فرق ہے مین کہ ای میل جو ہے وہ فورس کرتی ہے کہ آپ سوچیں. تو بھلے آپ چیٹ بھی یوز کریں, ان پرسن کمیونیکیشن بھی یوز کریں, لیکن آپ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ای میل والا رکھیں کہ آپ اپنی پہلے ریسرچ کر لیں کہ اگلا بندے کا اپنا کام ہے, اس کے اپنے 10 پرابلمز ہیں, وہ پہلے کانٹیکٹ سوئچ کرے گا, پھر آپ کی بات سمجھے گا, پھر اپنے کام پہ جائے گا, اس کا بہت زیادہ ٹائم اس میں ویسٹ ہو جائے گا. سو اور اس سے آپ کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ بھی امپروو ہوگی. تو اس طرح سے آپ جس طرح اتنا کرتے جائیں گے اتنا زیادہ سے زیادہ آپ خود پرابلمس کو سالو کرنا سیکھیں گے, اور اس کا سنو بال افیکٹ ہے. کوڈ ریویوز بھی کمیونیکیشن کا حصہ ہے. سب سے زیادہ کمیونیکیشن, سب سے زیادہ جھگڑے کوڈ ریویوز پہ ہوتے ہیں. تو کوڈ ریویو میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کریکٹ ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا پولائٹ ہونا امپورٹنٹ ہے. اور اس کا ریزن ہے
although ये एक काउंटर इंट्यूटिव बात है, लेकिन करेक्ट होना is not as important as being polite, because we never know what is correct. जैसे मैंने बताया, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है, we never know 100% करेक्ट क्या चीज़ होती है. हाँ, फंक्शनली चीज़ें जिसमें कोई बग हो उस पर तो हर कोई एग्री करेगा, लेकिन स्टाइल, डिज़ाइन, ये चीज़ें जो हैं, जो कोड लिखने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं. एज लॉन्ग एज आपके एस्टेब्लिश्ड कोई डिज़ाइन या कोड स्टाइल नहीं है, तो अगर आपको कोई एस्टेब्लिश कोड स्टाइल है, उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो वो तो ऑब्वियसली वो तो एक्सेप्ट नहीं होगा. बट जनरली अगर आपकी कोई कोडिंग स्टाइल नहीं है या कोई डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश नहीं है, तो जो जो ऑथर है उसको फ्रीडम होनी चाहिए. ही शुड बी एबल टू, ही और शी शुड बी एबल टू डिज़ाइन द कोड द वे दे वांट. लेकिन उसके लिए पोलाइट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोड रिव्यू के झगड़े इज़ अ वेरी वेरी बैड साइन. और मैंने बहुत देखा है, हर जगह होते हैं, हर प्रोजेक्ट में होते हैं. अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स भी इस कीचड़ में गिर जाते हैं. सो ऑलवेज बी पोलाइट, ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स. अगर आपको कोई पॉइंट अपना मनवाना है, बैक इट अप विद डेटा एंड फैक्ट्स. अगर आपको डेटा और फैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं आपके पॉइंट को पुश करने के लिए, तो मे बी आपकी पॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी सही नहीं है. सो ऑलवेज रिस्पेक्ट डेटा, फैक्ट्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट द इंजीनियर. फाइनली कम्युनिकेशन का एक और हिस्सा है कि आप ब्रॉडर वाइडर नेटवर्किंग किस तरह करें. तो I'm noticing we've run over time, लेकिन I think this is the last slide. उसके बाद the next philosophy है which we can cover if we don't have too many questions. तो एक कॉन्सेप्ट है अननोन अननोन्स का, कि एक होता है नोन अननोन्स. ठीक है, आपको पता है क्या चीज़ें आपको नहीं पता है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मुझे गाड़ी के इंजन किस तरह काम करता है, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, राइट. या मुझे ये भी पता है कि भाई कोरोना वायरस की वैक्सीन किस तरह काम करती है, इसका मुझे नॉलेज नहीं है, राइट. तो ये मेरे नोन अननोन्स हैं. लेकिन कंप्यूटर के अंदर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे पता नहीं है. दीज आर कॉल्ड अननोन अननोन्स. और ये सबसे बड़ा मसला है कि आपको, मतलब आपकी ब्रेथ नहीं है इतनी, आप इतने नैरो हो, इतने आप फोकस, और काफ़ी चीज़ें जो आपको पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट भी करती हैं. तो उनको एड्रेस किस तरह किया जाए. अब अगर कोई चीज़ टॉपिक मुझे पता है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं उसको सर्च करूँगा, उसको रीड अप करूँगा, लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे पता ही नहीं एग्जिस्ट करता, तो मैं उसको रिसर्च भी नहीं कर सकता. तो हाउ डू यू एड्रेस दैट. उसके लिए आपको अपना नेटवर्क ब्रॉड करना पड़ेगा जनरली, राइट. सो यू हैव टू एंगेज विद द कम्युनिटी इंटरनेट के ऊपर. अब इंटरनेट के ऊपर देयर इज दिस थिंग कॉल्ड IRC. दीज आर थिंग्स दैट आई यूज. ठीक है ना. IRC एक बहुत पुराना चैट नेटवर्क है, जो कि जब इंटरनेट के नए दिनों में, शुरू वाले दिनों में, ये फाइल शेयरिंग के लिए काम आता था. लेकिन नाउ इट हैज़ वेरी गुड टेक कम्युनिटी. तो IRC में जब आप जाते हैं, कोई भी क्लाइंट यूज़ करें, तो आप जब IRC ज्वाइन करते हैं, तो उसमें फिर नेटवर्क्स होते हैं. आप उनमें से किसी एक नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं, या 2 या 3, और फिर उस नेटवर्क के अंदर चैनल्स होते हैं. फिर चैनल्स में जाके आप अपने सवाल पूछते हैं और दूसरी डिस्कशंस करते हैं. और 2 नेटवर्क्स जो हैं वो डेडिकेटेड है टोटली टू कंप्यूटर साइंस. एक है ऑफ्टसी और दूसरा है फ्री नोड. तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि यू ज्वाइन दीज एंड यू ज्वाइन द चैनल्स इन देयर, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जावा हो, C# हो, जो भी आपको टॉपिक पसंद है. और आप वहाँ पर इवन अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते, आप सिर्फ लोगों की कन्वर्सेशंस देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ें जो आपको पता नहीं है. आपको नए अल्फाज दिखेंगे, एंड देन यू लुक अप विकिपीडिया पे या कहीं और, तो आपको पता चला कि हाँ भाई, ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है. तो एंड देन यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस. बहुत बड़े बड़े अच्छे इंजीनियर वहाँ पे बैठे होते हैं. दूसरी चीज़ है मेलिंग लिस्ट. हर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की कोई ना कोई मेलिंग लिस्ट होती है. तो लिनक्स कर्नल की है, GCC की है. तो आप अपना जो भी आपको प्रोजेक्ट पसंद है, उसकी मेलिंग लिस्ट को सब्सक्राइब करें, और उसकी ईमेल्स आपके पास आती जाएंगी. इवन अगर आपको सवाल नहीं है, आप सिर्फ वो ईमेल्स वक्तन फवक्तन ऐसे ही स्किम भी करते जाएंगे, सरसरी तौर पर भी देखते जाएंगे, तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. और फाइनली ऑब्वियसली फॉरम्स हैं, स्टैक एक्सचेंज है, स्टैक ओवरफ्लो वगैरह, और रेडिट है.
सो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं. लेकिन अगर आपको कोई ऐसे अल्फाज दिखने, ऐसे फ्रेजेस दिखने लग जाएं जिनका आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम निकाल के गूगल कर लें, सर्च कर लें ऑनलाइन कि भाई ये है क्या. सो या दैट्स ऑल.